lupa like, comment, and subscribe channelnya Rian Hardian. Masih bisa drone. Mudah-mudahan. Ya. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Oke, kita lagi di Pasir Timbul. Pasir Timbul di tengah-tengah laut. Pinggirnya laut semua. Hello Kitty. Wih, Pak, laut ini. Laut, pasir. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Langsung kencing aja dia. Kencing itu nggak beres itu. Oke guys, kita lagi di Pasir Timbul, Raja Ampat. Mantap. Biru, Timbul. biru. Pasir di tengah-tengah laut. Ya nggak Job? Mantap. Ini birunya luar biasa, sungguh mulianya ciptaannya ini. Ini bukan buatan manusia ya. Ciptaan Tuhan.
bukan buatan manusia. Itu dia tempat saya. Lautnya, Satu hari liburan, besok lihat kardus. Aneh sih liburan. Besok lihat kardus lagi. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I see you. I think I see Waktunya naik speed lagi. Waktunya naik speed. Ayo guys, kita naik speed. King 4 Raja Ampat. Bahasa sudah naik. Kayaknya sudah. Kayaknya sudah. Oke, Cop. Foto, Cop.
Angin. Oke. Naik. Angin. Ayo naik. Barang-barang yang bisa terbang. Ayo mundur. Waktunya kita pergi dari Pasir Timbul. Dadah. Bye. Puaskan. Ketinggalan ada. Bukan. Bandut ini. Nih, bukan bandut saja yang misalkan ini. Aduh, tidak ada manis-manisnya ini. Pahit semua. Akhirnya kita sampai di tempat awal kita berangkat pulang kita di pelabuhan Suprau. Setelah 1 hari jalan-jalan dari pagi guys sampai malam sampai gelap di Pasir.